Ready? 3, ito na. 3, 2, Wait lang! Oy, wait lang. Pinapakalaman yung kudo. 3, 2, 1, go. Yan, ganyan ka lang, sige lang. Ay. Okay. 3, 2, 1, action. May tumawa. Sapa. Sino yun? 3, 2, 1, go. And go. Balut. Tingin ka lang, tingin dyan. Ready? Iban nyo nga 3, yan. 2, 1, go. Usol. Hindi na ako. Gumalaw ka lang. 3 seconds. Gumalaw. 2, 1, action. Ibaw mo pa ng konti yung ups. Huwag naman hindi ka. Papahoy. Paano? Ganun lang, Kasi ganun. magrunong. Yan. Ayan. Ready? 3, 2, 1, action. Smile. Pangit. Ano yan? 3, Pag sinabi mong action. okay, isabay mo yung kamay mo, okay? 3, Wait. wait lang. Ako yung flag. Nakali may flag. Gumanon ka. Yan. Ganun. Okay, 3, 2, 1, action. Ang pangit. 3, 2, 1, action. Hoy, mag-show. 3, 2, 1, action. Ano yan? Study ka. Akbay, tapos ganon. 2, 1, action. Oh, heart na kaagad, dali. CJ, bowl mo. Bowl. Bowl. Gumalaw lang kayo. Yan, kuya. 3, 2, 1, go. Masaya yan. Okay, ganyan lang. Para kayong mga Teletubbies. Sige pa, di pa tapos.